بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا أهم الأفعال المستعملة في اللغة الفرنسية مع الأمثلة باش توضح لكم وباش تفهموا comment ça se passe et comment les utiliser. قبل ما نبدا في الدرس بعدا je viens de créer un nouveau site web مدونة غتلقاو فيها جميع الدروس ان شاء الله اللي هي كنديروها في يوتيوب غتلقاوها également في المدونة. Le site il est simple, je viens de le créer باقي ما مقادش كامل ولكن راه بديت فيه. غتلقاو فيه كل شيء ويمكن لكم تسجلوا فيه ويمكن تخليو فيه الاسئله حتى هو وغنحط فيه مازال لي ليفر également اللي غتستعملوهم في الاهم لي ليفر اللي غتستعملوهم في اللغه الفرنسيه. يلا بدينا على بركه الله. اذا اول فيرب اللي هو لو فيرب avoir. كنقولوا avoir beaucoup d'argent، عنده بزاف ديال الفلوس، يملك الكثير من المال. avoir le verbe avoir. Le verbe être كيقولوا ce livre est à moi، ديالي. être de Paris كنقولوا مثلا je suis de Paris، أنا من مدينة باريس مثلا. d'accord. Le verbe faire يفعل. on dit le bois fait de la fumée en brûlant. ملي كتحرق الخشب كيدير دخان. le bois fait de la fumée. la fumée هو الدخان. en brûlant ملي كيتحرق كيدير الدخان. le verbe pouvoir كنقولوا depuis son accident il ne peut plus marcher. لا يستطيع كنقولوا depuis son accident ملي دار كسيده ما بقاش قادر يمشي. il ne peut plus marcher. d'accord. le verbe prendre يأخذ كنقولوا مثلا qui m'a pris mon stylo. شكون خدا لي الستيلو ديالي؟ il lui a pris son idée. خدا لي الافكار ديالو ولا الفكره ديالو. le verbe prendre. le verbe aller كنقولوا aller dîner en ville ou bien aller chez le coiffeur. كيمشي يذهب إلى المدينة أو يذهب عند الحلاق chez le coiffeur. le verbe envoyer كنقولوا مثلا envoyer ses vœux à quelqu'un ou bien envoyer un message par radio. envoyer ses vœux بمعنى كتصيفط متمنياتي بالصحة والرفاهية. و envoyer un message par radio كيصيفط واحد ديديكاس كتسمعوه مثلا كيقول لي كنسلم على فلان فلان في الراديو. هي envoyer un message par radio. envoyer. le verbe voir كنقولوا sans lunettes il ne peut rien voir. بلا نظاظر ديالو ما كيقدر يشوف والو. le verbe voir. le verbe devoir بمعنى je vous dois des excuses. مثلا كنقدم لك اعذار ديالي ولا كنعتذر بمعنى يجب ان اعتذر. je vous dois يجب ان اقدم اعتذار. d'accord. je vous dois des excuses. le verbe devoir. le verbe mettre كنقولوا mettre la voiture au garage ou bien de l'argent à la banque. كدير الطوموبيل ديالك في الكراج ولا كتحط فلوسك à la banque في البنكة بمعنى le verbe mettre. le verbe vouloir par exemple il veut le pouvoir باغي السلطة ou bien vouloir réussir باغي ينجح. le verbe vouloir. par exemple كنقولوا le verbe permettre. par exemple كنقولوا la loi ne vous permet pas de construire à cet endroit. جبتي واحد الياجوره بغيتي تبني وقف عليك المقدم قال لك اسيدي القانون راه ما كيخليكش تبني هنايا. c'est la loi
ne vous permet pas de construire à cet endroit. Le verbe permettre. لا يسمح أو يسمح. Le verbe dire. Donc, comment dit-on chat en anglais? كتقولي مثلا كيفاش كنقولوا المشى بالانجلي؟ Le verbe dire. كيف يقول ولا يقول. Comment dit-on chat en anglais? Le verbe savoir. كنقولوا savez-vous le nom de cette plante? واش كتعرف السمية ديال هاد النبتة؟ Voilà. Le verbe savoir. يعرف. Le verbe venir. On dit par exemple, ils viennent chez nous toutes les semaines. La voiture vient vers nous. كنقولوا مثلا هادو كيجيو عندنا كل سيمانة كيجيو عندنا. ولا كنقولوا la voiture vient vers nous. جاية جيتنا. Le verbe venir يأتي. Le verbe appeler. كتقولي par exemple appeler un ami qu'on aperçoit dans la rue. كتكون غادي في الزنقة حتى كتشوف واحد l'ami ديالك كتعيط ليه. Le verbe appeler يكلم. Le verbe joindre انضم, c'est-à-dire joindre un timbre à sa lettre pour la réponse. كترفق ولا كتضم تمبر للرسالة باش تقبل لك. كنقولوا partir. Par exemple, attention, le train va partir. train غيتحرك. يتركه. سيذهب. غيخلي لاغار وغيتحرك. Le train va partir. Le verbe partir. كنقولوا ينتظر. attendre. ينتظر. attendre. كنقولوا par exemple attendre un ami à la gare. كيتسنى صديق ديالو à la gare. D'accord? Le verbe suivre. Exemple, il est parti en mars et sa famille l'a suivi 2 mois après. مشى هو في مارس ومن بعد شهرين تبعته العائلة ديالو. يتبع. Le verbe suivre. Le verbe finir. ينتهي. Nous finirons par le plus facile. Par exemple, غادي نساليو بأسهل حاجة. finir. ينتهي. Finiront par la plus facile. Comprendre. كنقولوا par exemple comprendre l'anglais كيفهم l'anglais. Ou bien je lui ai fait comprendre qu'il me gênait. مثلا شي واحد مبرزتك فهمتيه خليتيه يعيق باللي راه مبرزتك. Faire comprendre. Courir. Le verbe courir. Le chien courait plus vite que nous. الكلب كيجري اكثر منا ولا كيجري بالزربه علينا. Le verbe courir. يجري. Le verbe écrire. Apprendre à écrire. Il a toujours voulu écrire. Apprendre à écrire كيتعلم يكتب او كان ديما باغي يكتب بحال باغي يولي écrivain كاتب. écrire يكتب. Asseoir. Asseoir un jeune enfant sur sa chaise. كتجلس واحد الدري صغير كتجلسو في لاشيز في الكرسي ديالو. كنقولوا asseoir يجلسو. Le verbe connaître. كنقولوا je connais le garçon qui est là-bas. كنعرفو هذاك الدري اللي كاين ليه كنعرفو. je le connais يعرفو. Il connaît bien les champignons. كيعرف هذوك مع الشامبينيونز كيقولون بالعربيه. il connaît les champignons كيعرفهم. d'accord. transmettre. نقل. j'ai un message à transmettre. مثلا كتمشي عند واحد كتقول ليه عندي لك واحد الميساج بغيت نقوله لك. هذه هي transmettre. ينقل un message. ينقل رساله. d'accord. le verbe sentir. كيقول لك on sent l'odeur des bois. كتشم رائحة البوا. كتحس بها. هي الشعور. sentir. ولا sentir l'amour. كتحس بالحب. بحال ما. Le verbe tenir. La police tient les coupables.
مثلا كنقولوا البوليس راه شدوا هذوك الشفار مثلا ولا المجرم لي كوبابل المجرم. هو يمسك le verbe tenir le verbe croire كنقولوا مثلا je crois bien qu'il va pleuvoir وقيلا كان je crois يعتقد كنظن ولا واقيلا الشتا غتصب il croit pouvoir y arriver tout seul يعتقد انه غيوصل ليها بوحدو arriver tout seul بمعنى غيحل المشكل tout seul ولا شي حاجه بحال هكا. le verbe essayer يحاول او يجرب par exemple essayer une voiture كيحاول واحد الطوموبيل ولا essayer un vaccin sur des animaux كيجرب واحد الفاكسان جديد اللي هو المصل مثلا على الحيوان جديد. essayer يختار ou bien choisir il va choisir un livre غيختار واحد الليفر ولا un métier غيختار واحد المهنة ou bien pour se défendre il avait choisi de se taire باش يدافع على راسو تفضل السكوت فضل il a choisi de se taire فضل أو لا اختار السكوت. d'accord sortir مثلا la fumée sort de la cheminée مثلا العافية وما عندهم هذيك لا شوميني كيديروها كيبنيوها المدفأة يعني لا فومي اللي هو الدخان كيخرج من هذيك المدفأة لا شوميني كتسمى كتكون في لا تواتور كتكون في السطح لا شوميني ou bien la fumée sort de la cheminée sortir de prison يلا خرج من الحبس sortir du prison ou bien de l'hôpital يلا خرج من السبيطار. d'accord le verbe sortir. aimer on dit aimer ses amis كيحب الأصدقاء ديالو aimer son pays كيحب البلد ديالو aimer le café القهوة la lecture القراءة j'aime écouter de la musique عزيز عليه يسمع الموسيقى. par exemple plaindre يشكو je te plains d'avoir à les supporter toute la journée. ما فهمتش يا صاحبي انا كيفاش تحملتيهم النهار كامل يعني بمعنى كيتشكى عليه. le verbe plaindre. le verbe créer كنقولوا مثلا créer une association sportive كيصوب واحد الشركة رياضية ou bien créer des emplois كيخلق فرص شغل. d'accord يخلق créer des emplois. فوالا مازال معنا التتمة غادي نحاول نقدمها لكم في لا بروشين فيديو حيت بانت لي غادي نطولوا دونك نكتفي بهذا القدر هذا. دمتم في رعاية الله. على بروشين ان شاء الله.